কালিয়াগঞ্জে বিধানসভা ভিত্তিক সংগঠন সৃজন অভিযান কর্মসূচি পালন করল কংগ্রেস। সোমবার দুপুরে সমবায় আবাসিকা উৎসব ভবনে এই সাংগঠনিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত, সোমবার কালিয়াগঞ্জ ব্লক ও শহর কংগ্রেসের সভাপতি সুজিত দত্ত এবং তুলসী জয়সওয়ালের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলায় এআইসিসি নিযুক্ত পর্যবেক্ষক রেকিবউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সুব্রত দত্ত, ইমতিয়াজ আলী আহমেদ আশরাফি এবং উত্তম চক্রবর্তী সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির শুরুতে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সির ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়। এআইসিসি নিযুক্ত পর্যবেক্ষক রেকিবউদ্দিন আহমেদ জানান, গ্রাম বাংলার দলীয় কর্মীদের মনের কথা জানায় এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা শোনায় এই সাংগঠনিক কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। এদিন এআইসিসি নিযুক্ত পর্যবেক্ষক রেকিবউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের আর কি বলেছেন শুনব। বার্তা দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে এসেছি। ये जो संगठन सृजन, ये अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम उत्तर दिनाजपुर जिला के लिए, पूरा जिला के लिए ऑब्जर्वर बन के आपके बीच में आया हूँ। और पहले ही प्रेस सत्र में ये कालियागंज एससी असेंबली में आप लोगों को मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और सारे यहाँ आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का जितना भाई बहन जितना प्रतिनिधि है, सबको मैं बहुत बहुत सम्मान और नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आप सबको जान के खुशी होगा, पूरा पश्चिम बंगाल में एआईसीसी की तरफ से हर एक जिला इकाई में एक एक ऑब्जर्वर आया है। और आपको पता होगा मैक्सिमम कोई डिस्ट्रिक्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट में जैसे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष लाकी जी, कई मैक्सिमम में पीसीसी प्रेसिडेंट, एक्स वेरी सीनियर डिग्निटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, सभी लोग यहाँ आए हैं। और हम सब लोगों का दिल का बात जानना चाहता है। हमारे ग्राम स्तर से लेके हमारे ब्लॉक इकाई, हमारा जिला इकाई, हमारी फ्रंटल विंग, सेल्स डिपार्टमेंट, 17% यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, जितना हमारा विंग्स सेल्स डिपार्टमेंट है, ऑफिशियल्स है, हमारी आंचलिक का भी कोई हो, मंडलम का भी कोई हो, सभी लोग क्या बोलना चाहता है। आने वाला समय ऑर्गेनाइजेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ यही वार्ता है कि बहुत ज्यादा नया लोग उभर के आए, न्यू लीडरशिप आए। और इसका मतलब ही ये नहीं कि पुराना जो हमारी वरिष्ठ है सबको भी समान रेस्पेक्ट के साथ, और हमारी सारे असेंबली जो है ये जिला में ब्लॉक जो है, सभी लोग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए क्या बोलना चाहता है, उनका संज्ञान में क्या है, वो आने वाला समय बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका मन में विचार क्या है, बड़ी ट्रांसपेरेंटली हम वो भी सुनना चाहता है। और खास करके हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो हमारे पूरा जिला को बड़ी ताकत के साथ आगे ले जा सके और सबका मन का हो, सबका पसंद का हो, उसके लिए भी वो लोग सुझाव रखेंगे, वो हम सुनेंगे। और हम ये बात का विश्वास दिलाते हैं, ये हमारा जो संगठन सृजन अभियान है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का फॉर्मेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, इसका बाद जैसे पीएससी में आपको स्टेट में पीएससी कमेटी होता है, ऐसे ही सेम डिस्ट्रिक्ट में भी पीएससी कमेटी होगा। और उसके बाद जैसे भी जरूरत होगा, जैसे ब्लॉक का भी चयन की बात आएगा। बस आप सबका यह में आशीर्वाद चाहते हैं हम। आप सबका टीम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी एक बड़ी ही भूमिका है। इसलिए हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमें जो हमारा एक्टिविटी है, इसका साथ ही जो हमारा शेड्यूल का साथ ही प्रेस इंटरेक्शन एक साथ ही रखा है कि हमारे प्रेस की भाई जो है वो भी हमें सलाह दे सके, उनका भी उपलब्धियां हमारे साथ, हम क्या करना चाहते हैं उसको भी ये जानकारी हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद। हम कांग्रेस पार्टी का सिर्फ यही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ लोकल स्तर में क्या समस्या है, राज्य स्तर में क्या समस्या है,
सेंट्रल स्तर का क्या समस्या है उसका ऊपर भी संज्ञान लेना चाहता है। साथ ही साथ हमारी कांग्रेस पार्टी का नया हमारी विचारधारा के साथ नया यंगस्टर्स बहन भाई कैसे और ज्यादा जुड़ सकता है। राहुल जी गांधी ने जो पूरा हिंदुस्तान में, आपको पता है, पूरा हिंदुस्तान में उन्होंने पैदल चला, पूरा हिंदुस्तान में पद यात्रा की। उनका भी जो ज्ञान है, इसका साथ साथ हमारी बेंगल का भी लोगों का, ये हमारा कालीगंज असेंबली का भी लोगों का क्या बोलना है, क्या मन का विचार है, वो भी हम सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। তবে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের মতামত ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। আগামী দিনে এই ধরনের সাংগঠনিক কর্মসূচি আরো জোরদার করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থেকে সত্যেন মহান্তের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ চালিত দ্বিচক্রযানের রায়গঞ্জের অলিভার শোরুমের উদ্বোধন হতে চলেছে খুব শীঘ্রই। নজরে রাখুন, পাইকারি ও খুচরো সবভাবেই মিলবে এই শোরুম থেকে। যোগাযোগ আনাম এন্টারপ্রাইজ CNF, মোবাইল নম্বর 9733155674। অফার আকর্ষণীয় অফার। দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবস ও আমাদের প্রতিষ্ঠান শাড়িশ্রী পাঞ্জাবি হাটে প্রথম বর্ষপূর্তি অফারে 5 থেকে 10% শাড়িতে ছাড়। এছাড়াও 20,000 টাকার বেশি কেনাকাটায় 15% অতিরিক্ত ছাড় মিলবে। এছাড়াও বছরভর 8 থেকে 12% ছাড়ে শাড়ি পাঞ্জাবি কেনার সুযোগ মেলে। তাই আর সময় নষ্ট না করে শিগগির আসুন রায়গঞ্জের মোহনবাটি বাজারের বিপরীতে থাকা ঝা চকচকে দোতলা প্রতিষ্ঠান শাড়িশ্রী পাঞ্জাবি হাটে। 14 আগস্ট শুক্রবার থেকে এই অফার শুরু, চলবে আগামী 24 আগস্ট সোমবার পর্যন্ত। এই সুযোগ থাকছে মাত্র 15 দিনের জন্য। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলতে চান? তাহলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করুন। যে কোনো এনজিও খুলতে চাইলে এনজিও কনসালটেন্সি আপনাকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন করাতে সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন তৈরিতে পূর্ণাঙ্গভাবে সহায়তা করবে। সেকশন 8 কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন, প্যান, ট্যান এবং 12A 80G সহায়তা, এনজিও দর্পণ এবং CSR সম্মতি। এখনই কল করুন 8345817300, হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9434187666 এই নম্বরে। মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে, স্পট পড়ে গেছে, ব্রণ ভর্তি, তাই আর দেরি না করে আজই আসুন রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় হেলথ প্লাস মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে এবং এখানে পান অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ফ্রি স্কিন টেস্ট। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9674895169 এই নম্বরে। আজ তোমার বিয়ে সাজলো নতুন সাজে, সবার মনেতে আনন্দ, ফেসবুক পেজকে লাইক ও ফলো করে রাখুন। সেই সঙ্গে টাইমস 14 বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।